الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا والنبينا ومولانا محمد وسلم تسليم. بارنغال مبال كونتونا بارنيا كنترولا مسلميا كنترولا حافاليانكو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنترول كولا بي نم بارنغال بخلر دينغرا كيلين حفتان كينديالا barin jahangulu mini be majigirin kindia awa nolol be khalar len dingra kilimbi awa ko hana le konton barin ya controla muslimi ya controla o kola amantambi safo comme awa la tegeminna ha mbarin al soto kindiaje faydam be bo kalamale fen ninja hangolo miti hata tuba kindia jema hata kindia jema hana konakri hata boke kakande hayle gawali hata tuba feda amanno mola baringal minu ni ha wa la tego sotoje barinto ma mini be francijan awa ilo meringo ahi ne toro ahi suhula wala ahi hamme inatana fo kime ko tuno ten ko fo haya isigi dingra kilin khadoto fo yon koto ise mutanya minna awa inatana ben kan kilinto ko hawuli hilo awa kumin najana kije ni manke mo kilin nan keta belela ko me jahangol se min fo dron ha fo kunin tadun ti baranga la bungola isa kata hade ma halasa non tan akurato janila abe sabunni yale awa o miriya anu hammo ne wonato wala ham baringal bula awa isigla dingra kilin faransi jang awa europe kono la ko hakata hawuli hilo awa kuminjene ke kindia alko fo dansa kyala ba man damta jema adam ta kafi boke fangalama asifa ketele boke o to bitu na no bonya boke faydo jahanga sate be awa raison min kon la boke le sembo hobunga beti la Guinée fana sate lu fana kindia lu fana ma sate fula nyot ni nkusiva batta hake awa mbaringa lanon mo mankan hisigo dafe nyanta la hawule hallo alko fo salgi sake o kola fo dan sake o kola binin awa alfa min be halar linjang anin baringa min be halar linjang wo mo ho folo mu ale jeri ba soare lati comme ali nyaaji ala nyamin nate ale jeri ba soare ali bi hamalon ne parisien min sa fo comme ma long ma to home wo do ale ban fatu ba sigi nyoho mo bebe eta sikilinga la awa na ale ban fatu ba se émission minike awa asatar lo wosi amanto soaro kunda ko fanan alhama lon no fanan hata jang table jaha bala ku min be bulukari nje alsajelo woto comme kumin be bende be mbale soar la jami ngolo koma awa ibe gersi aman lo ibe gersi aman na kan wo koto wale jeri ba soare obijan ko hasija hanan konton hana do to fo yun koto nze yun ko mutanya minna ku minna keta kindia awa o kola mitanke mamadou bajo o fanan bijan o fana faydo dan tegrinto o fana ma alko fana lonne no fana bata émission minke me a konti fono awa ate de maro buloluma hata kakande hata bla tubala hata bla bokela hana bula de maro la nimman sakunda te majang ewa ikome passeport ko libe nyamin na ne haje passeport tigolo na ta janyinan sinya fula amam fo ko mba kalamala alga video le fanan jele youtube la facebook la na hagero min ka ko to alko fo barangal sabo konto filoto wale mamadou badio njatale ya bide comme alba comme amalonta nyamin na hafo nin ku ha jahango soto jahango la hammo jahango la konto filo wamala konta filo lati wamala hammo lati fayda kafin ko bulata nyamin na amanin sikitu amanin kili amanin fulamu tabitugu awulta le hilo asamin na ko to arsa jel facebook la wato be abi déclaration la ko to awa har émission fana benga en fanga janna ya la ta ko konga na ya jan konga na en ko kija awa alsa go nabi sallallahu alaihi wasallam je madin da fanga la ya ta fanga bi jan no boteje awa benga en fanga la wuliringo ha mominta hasigi awa ako nyatonga yala alko fase benga organiser ha diriger
wala mu ale sankumba ture ti comme al nyaaji al nyaamin na o fana yin karita fana ma ale sankumba ture al be ha malonne itolla hay miriya ta itolla hay natota ko han sigidin kra kilin hajan kilin kan fo yin koto ala ko mbaringa lo kumin ketila faydo fo nsono nyaaje boli nyaale nyaamin na nso minno akoto mfana se minno akoto nso kumin kena akoto fo nsono kila akoto nyaamin na awa no boteje mamadou jakanke jahabi o fana bijan awa atogon to nugun di moxla alhama lonne afana nata hanatar benga to jang koy min jentiten koy moxme ni fulamutano faydo awa barinya ko lu munti misilmi ko lu munti wa mo se fen fen di no koto inyanta kelele awa fana nata hanatar en koto jang wa o kola mamadou fofana o fana bijan dol safa en ko tamadi ko di wala wo fana mbijan wo fana hambe ata ku kilinga ko kana hanal konton hanal la lonyin ko hibaro la hafa ko kumin kete kindia awa ko faydo ko baringal bata wuli e bati lo e ba fe ha de maroka akoto ise minno awa ibuloni awa iferola ani moyangala ko ala ko fo sono kel nyaminna no boteje sankumba fo fana dol safa ko tokis wala dol safa ko tokis o fana mbijan awa alnyaja tallate o fana hambe ata ku kilinga ko asija hanan konton ana baringa be le lon awa yin kola awa alko fo awa nse mutadlaje yin kola nyaminna awa no boteje mbemba grasi o fana mbijan ala o fana mbijan ko hana taribe ngay na koto hambe hakafu nyohomma alko fo awa nse nyaje no yin koma ko me na bulkar fo awa nse solin sos to na koma bibi ten folo ejana miri ya minta ako kama ba mbe halando ku min kete je nolu mu kasaro la xam baringa le sotoje kindia ala faydo bon awa faydo ba mogololu wulita to nyigo kan faniya kan khata hi ke kan awa hi ila dingira le tinya hi bulu fenga le tinya awa isa mini tinya no holu tinya isa mini ta no holu ta awa hi kasara faydo fusiman tuyukun wala ibulu fenga be tinya tala be kasara tale awa wol ile meja mbitugo si nyoko le meja mbitugo faydo ina tana wuli ko hokata awa ha nyanyini nkoma awa ibata ben kan kilinto ko hakata hade maroke ibata siti la ka ko kamma awa ibata nyokon telefona ko kamma ibata organisation siga ko kamma ibata ben yin fananto ko ha salita de maroko kamma awa le 22 décembre 2017 karkuto atil muhannin fulo sendini ata dingira kilingo to sa dingira mi makumula mbase awa ko habele lon wala awa fen ni safa ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ki bulo be lorim beyen a wolungo hade maroke mbaringal yen min be kindia aketa min fan ala ninga micro dima awa habilo minna awa ani lo min kono la ana ha min mastoje ifanga sana hana o detail di mo holuma al ko fonsa fa mustoma awa faydo ninga kumota awa na kalma dante golo joti mdanke mamadou bijan awa ale jerba bijan ale sankumba bijan hambe awa arsago annabi sago arsago faydo na la hanje bi madi den ko moloti wala musalla ala muhammad wala sila hambe awa mbe micro dila mbe harfo dila ale jerba soirema awa atalamun alfati jambi awa atalfana mbe ko kalama hasiyanta fananti awa hambi nyin ko be nyamin na kumin be ko to anim be beson din femi may ko to awa anin akolo al halo be nyamin na asudo ita jamaa al ko fo jamaa safa mustama wassalam bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم السلام عليكم ببارن بكونتون مسلمي كنترولا اني بارنيا كنترولا اني كاننتي كنترولا كتر بين نجاح الف الف فلوما كو بروبليم كتا جامنا مبا فلونا نون ساتي ال فلوما جاخا ساتي ال فلوما فلوم نتوبالتي jahango femfenni bota Senegal kono bota kidugu bankolu kan abeta nata da sigi tubade inata jensen tubade tugun khata jahanga sate to mem bebe lagine kono abar problème na kham khosto ni khisi gi khala saka bamarangal ko
ko ni dugaje mo ko fure kan ka faye ko bom fure kan ni dugaje mo ko fure kan faye bo am suka parce que na boto ka be takadi telka ni manke janga kidinna a manke nation kidinna fen ni sa fon kole mo ou bien ci kuta sa misil mo beta bento parce que to ni gol mo na ta jamata dinning na ta no organiser ko ha bar misil mo tara ka demaro ni la na demaro folo munti na jaha alifalu folo ka folo tubama o membe lagi ne kono ka takadun ka kandibulo mbetel tarala mun na nyin koto olum duanyi mate e ka duanye hande ma duala fa tala se setani na kore to njigo be mo mendala alam to njigo sagi dati go fanam mbe jaha alifalu tarala walla ka ta tuba ka takabula sumunu ka takabula jabi kunda ka takabula marakisa ka takabula baro kunda mbi be tarala indu alla katakabul bambu gujaka na ali mamo alay mamo lami soare ni safa ko alay banni ani ndugu tugo ba musudin itelle mujaka be ali faltibi parce que itelle be jaka be kunna jaka be falinta jabe be non kunna jaka bambu gujaka ba memba le satela donc woto mbi tarala menna itelle ta muineti duwa ni se fen kuta sotono khande ma mente duwa fanante e sen de ma da kindi akoento parce que problème amanda amta sai kilin kita bokke suli khala luo janna khabete po kana tarafaniale bato afula nyoko kita konakire e khaftinyaro ke non fana faniale bato saba nyoko mbata ke kinda nim man duala alfal man de ma duala akana na ke kudoti janna be kala kudoti o to ngadu ala kha setani dalasa khato nya sabati to nyari to nyati mo mo man fana be kurunyala fala sila kori mbe alfal ken tralo wala duala e se femfe ni no nyengo duato e ko duake dinil fana na tay organiser khala sa gaibata salo nyini karo lo 20 karkuto lo 22 ba fe jaha bendi jaha be ani misil mo be jaha doronte mo ni senade khabar misil mo inde may la konta filote la lolu bata jani ila do balolu bata ban ila feto to be janita sarci dilante ay bullabi donc mo ni seno le seno femfe ni kada khana baringul dema o de marola e khana nare karo lo 22 o deng bekela sal kono cende ni bon o be baringul bulla ala so annabi sago misil me jaba sago mbar misil mol sago nin ku kete baringul dola al be khawli amam fo de ko khawli khakeleke ise baringul de ma de silo bela isa de ma kelola isa de ma sabarola e khade ma fanan tonji o men la ta kan khabaka parce que ku shaman ne be ko to membe na da kela dualu bato de maro bato kharja khela baro bato femman na tege mokoma mais momon ni khakeme bo alhamdulillah ni khadal silesto alhamdulillah ni takata million fananso amam bon kerma ima khake alale momon ya femfen ni ke khanga ne ke khake alale ala obi sara alale o to mbatam bar bisil moltara e khande ma alayen annabi kilaye bari nyaaye e khande ma problème men jeno ni men sake no duala e ka dua fa ala sa da fa ni men sen de ma no fen nim fanana e khande ma o fen ninga o dingra ala sogo me sogo bar surtout na ale falu ja ga dalta menna wal musabaroti anin dua bar men na ale fa janga sate ni jan men madam tuba bambugu jaga ba marakisa jabi kunda baro kunda sumundu libration kanjalo mbatan na alfa be taranyen duanyi mal tasilima maka kol banta fa tara se ni ko dafa ka setan membe bulin na be bular jangol ko fa sa dafa wallahi be taralo walla na taralo membe alfa ya wala moti de maro fen ko fanana mbani na dindi na mako befe ibe ni jusulemo ni kha fen ni ki fanga e moti surtout fondin kelo ala sa no so sago ala annabi be khande manje konto filo men kono ala mu konto filo bolato bar ni an nefanan isa ngande le no khabo hari man fenke ise fen fanan kato o to khande ma konto filo jar la mo ala to falta ala sen konto filo nu jara o dingra wala biye sallallahu alaihi ala so no so bisil ma jawa sago ja kha be sago o dingra ro biye sallallahu alaihi awa ngoto jerba soir la harfo le me hamin yita nyin koto hafo kumi mointe ko nyimbe mbelle nyinne fenfenni isafo la konko katarbe jaha ngoluma katarbe lagina ngoluma awa ko nyimbe mbelle nyinde mbera nyanta wulla hallo ala ko awa fo saliji sake onko la fo awa akosa dang
e surtout kasaro min na ha mbarngal fananso to fonse de maro sono nyamin na hi de ma parce que bul fengal be tinyata mo min fanan na ta hane ke kan to nyigo kan e akobe man sakunda bulo akojo la ma wodum me fo godo ko avocat ku ba to ku ko tengal fanan ba to e wala hatu de maro be nyininna e arsa ko nabi ko faydo mo min fanga be yin ko kunna groupe min na sigite en ko kamma mo min ha mobilisation la wuli en ko kamma wo mo fanga no le je nyogon da fete no le mo ale sam kumba tourete hambe be harfo di la fanan ma e afanan min ba fanan nyanyin ko to afanan so ita alko fonse fahamu stama wassalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بار مسلم ولم بال كونتورنا بارنيا كونترولا هل كونتون فماجيغو كونترولا هل كونتون تيجي نتايا كونترولا بال بي جما بي لدين كونتون أرجعنا تدين لا كونترولا ولما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام كونترول كولا دونك ني حاجه مدن تجامبي mamaden kukuta mamaden tabarinya julijo kolema parce que kindia yo nga kule soto je mo hakil tunta mema kasen soto je wallahi ko folo adam tata bokele yo mbaren sul membe bokke nga jele boytaw kanje fayda ha bulfanga betinya donc fayda kuma mboto be wol fananto kindia yo akko takatam barin dol fana masoto yo to nyigo kan memme nyasi fano wallahi parce que mo men wulita ta tinyaro ke yo kabrin kumo foti yo imanya ngini itel wultal butukun hata ke jahangolu kan jahangol la bungulu kan yo mbarim fofana kunda yo tamanati kunangolo yo dam fa kunda yo yibul fa betinya habetinya habungu bejani habungu bejani habul fa betinya hawotolu jani etaz kunturolu ha be bul fa ha fa be la ba kon la fayda kabri wala keta woto fo lulu kat dago ngal dron fayda kabri wala ken keta nteni nkaf nyoko ke tumbulu na tala saka kule mointi fonga wulle ngallo habari nyala fasa ha nyoko ndema parce que comme romi afan kalo sano wallahi yo donc wo maul nata yo benyin ton ko sit crier nga sit crier yo nata nkanna bo bari ngeluma dindin to keba ngankanna bo bema ko sagole ngambulo di nyogombulu ku menjana kenna kindiaten parce que amanke fofana kunda ronna amanke tamanate kunda ronna amanke damfa kunda ronna nyinke tam belela amanke soare kunda ronna ko en hambele soto ngalu ngakata ngambulo di nyogombulu nim mambulo di nyogombulu wallahi ku menjana bari ndo en soto mfadante na al kislam fayda programme kabrini na sita tiningul ma fonin keluma ya tara kule mointi a ngato nyale fo yen do ma fo do yen kombula sitito wallahi fayda tutanyo ko makilela fo butugo ala na attaquer na ata site crier nga premier rendez-vous ke ala hake wolungo ndata nyoko ben sandeni ku mentam bitaje obije toujours fo ninkel na tatara kule fang mointi donc fo hawli la haylo fang yo nem ma wuli hanlo ibata jahanga ya manoko itel fang la avenir benal kala nyadi wallahi ila avenir benal kala nyadi yo na tatara no kule mointi fo hawli la hay maku ha jahanga ya maku ha nyaji bo fo ninkel nyala donc baring ndoko fo ninkelu yo barin safo franchement ndogole wolle ben ko fang mutarimbi hasian tel fangal ibakata kan beteke hata mbemba grasma hata mamad jakan kelma hata tamadinuma hata ntoko ma tokisluma hata alusen jagabiluma wonti jang fayda le groupe asia mi amadan wallahi diningil nata wuli haylo nyim fanga etel nata amta hasian tel fang kebal wala hakam fana ko fo ha nyaaje bol jango fo ha janga ya atumbe nyame no ko fa hala sa gya knowledge voilà parce que jango ya to melanna ko mo contenti donc ni la fita hay la avenir kunna tinya ko fanante sonnoma
donc vraiment mbata sal ko natal san ko fa sal ku tafanan tale mbarin karamba ngolu nati kanna bomma ko kume muinti ko jahanga ko kindia ku rontenti ko jaxale ta muinti ko donc ko hakata ko sal ku tata ko fanan la fitale be hadengenke participer ñogom fe donc il faut nata courage di mabeteke o fana nata fana obligé fada mbata sal kutata ni alson ta obe infongo bengi bekela mois de décembre le 22 jumo donc ni haja ngan kannabo man kannabo ku kutala baringelu hay bunyala tara tole man dinya mo din kilingma kuma kanto ke barato donc hata fofana kundama mbati kharkhare bunyala doato hana tamanate kundama ila kharkhare bunya ben bengento hana dam fa kundama ul fanana herkhare bunya be bengento hana fadika kundama na kinda khalifu balu fanga ul fana ila kharkhare bunya ben bengento hana ture kundama ila kharkhare bunya ben bengento hana giras kundama ila gara bunya be na bengento hana jaga bi kundama ila gara bunya be bengento anin soare kunda ila gara bunya be bengento hana bula kebe kundama bati bunya ila gara bunya be bengento hana jabi kundama mbarin jabi kundalu karambaya ibe la gara bunya le ben na bengento hana bula bajo kundama ila gara bunya be bengento hana sise kundama ila kharagre bunya be pengento hana danso kundama ila kharagre bunya be pengento hana konde kundama ila kharagre bunya bata ala dum pengento hana silla kundama ila kharagre bunya be pengento hana drame kundama ila kharagre bunya be pengento hana dukure kundama ila kharagre bunya be pengento hana sawane kundama ila kharagre bunya be pengento nin takatangina menku yandi kana mutala zatra hakkilingi no lemo jonya adama ding man kamali donc wole kembe nyang hay tabari muslim walla e komba jana ita nyamenna anita alaji usman jana ita nyamenna mandi nyam godin kiling ma nemme dumbiya kunda bari nge dumbiya kunda lo ila gara bunya be bengento mandi nyam godin kiling ma kuma kanto ke barato nimmen se doa dimal doa kendo la dunyato nyimala doato ya hadwa ala ko fala men se bari no ku menje janga ya kanten fala men se kumboyinto fala men se janga ya makku bari men fana be mutarin fala men sa ku di maherato mo men fana jani no fala men sa jinya itanna bata jibari be matara indwala donc na fulo fana ma mejutu godo aketa dasi kilenti aketa dasi tanti aketa dasi kemeti wallahi mejutu mais voilà be ngannele fana nyinina monding ni semenno mbata betara yani mbata mbulolo beyen fonse baringil madema hanyaji boy nyala donc ninga kumota uraina wole benyen hay tambari njahangola menu be la Guinée menu be Sénégal menu be Casamance menu be Guinée Bissau menu be Mali menu be Gambia et bela khara bunya bento donc wala benyan wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh voilà maintenant mais micro garde voilà silen bon e bata konton al madam batije bon ko do ni silen alni ni lol be musiki jogomata kindi asila fomo ya dolu adolo ya saman wa fada men kembi janten nyimbedo beleje nyimbedo beleje ya nyimbedo beleje voilà nyimbedo beleje donc ñu fana bebe ñu ko kalama be nga kalama bon dolu bakam funinke be bakala funinke ko ni voilà foke ba musolu فهم مسؤول لا خير فهم مسؤول لا خير بنيا دراك البيرة دنين أمام فده كتوبة أمام فكيندا أمام ف دا هنقول
voilà voilà jambo be voilà basa dawa ngango kumo do abulu silen ibe mudla la ko nam ñokol fa silen yo ku me di amini ko ku me gu amini ko yo Alhaji Ousmane yo ngina ta to ba fangala yo ku me kemen ko a me kemen fanko a me kemen ko few njana ngina wol fangala ko no mangina fanande benare ne parce que la fitale hay telta ci spécial yo nanam ñokol yo nanam ñokol ila bunya khara bunya le benna bengento mandi nye mo din killing fana mayto din keba har men be province la mandi nye ma parce que te laisse na denge te laisse na bengela dianya betege wallahi ninga benke mamusoluje satra vraiment satra avele ko mamfuske metuma le minimba wallahi satra wallahi awoken awokembula ifundula ila khara bunyal bento bengen fanga mi talati ale sankumba touré la harfo le mais ahmiyita koñi na ko koñi ala koto ane wa wulinya ha nyin ko la wuli ala ko fode marosa keno nyin ko to nyaminna ani sigi nyoho min fana ni be awa kindiaje awa hakanna bo min ke wul fana ma albato fana me awa hambe awa na organisateur ba fanga lol mu bitanke Mamadou Badioti awa nje ma denda telephone ya ten comme alhama lo nyame na havo janga ko man tulun wala akhira ma to atana ma to ba situation sifa en faydo a follow le jenti ngamba de ngake kenya sifa en to me ku ko tengalu comme misir ko la ni de mar ko tengalu wato bela alsan naje kene awa ko surtout na nyi sifa wuli ta metu no ko mo en ko to wala hata ko ko ngana be ngayen kaya jambi hambe be harfo di la fanama mimba fananya fanan so yita aninja hanga satelu awa kanna bo min ben bulla hala si wol fanama satra so fana yitanya wassalam auzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh muslima jamalu jangulu mbal kontonna jandinga janga satelu madam folo bo fonga nyindu nyin problème ko matalu en dondi bon man tambi comme kasaro mel la tambari ngalu kan kindia kindia fonin kelu inati maden jang bon te nga video kel follow kela ko ma Facebook la kasaro men kata fofuna kundangol ni tamanate kunda ni dam fagal nu soir kundangol ma bon wo man fayda mo siamang jango siamang ikan bo dolo kan kili privé la ku membe bularin kinde nga nya sifaye bo kinde afonin kelu kinde afonin kelu ni nata nani alfalu nga benga ke Paris 18e benga ko no la wolu ngono bo betum beji bitugu fonin kelu nata yun décider alay sanku la groupe touré anen tumbululu ko kata organisation ke boy nata na bureau sigi ntendi nata nterenna kindia bureau ni groupe ni kono a vice président ranke oti bo jangulu gaylo manke kindia ngoti me jangulu munti nte nyamu tubati nyamu kam kulunti nyamu lagine janga sate be hamba mbujaga mbe wala kombala mbe wala démarche la bonne abata sino na tada en décider nkonga katanga salta parce que kasaro sembo bunyata étage fo lulu menjanita musolu botale bunga inkono dolu ni le fani tafe kilina bota wallahi tafe kilin ni wala bota balo fana beti nyata nga ben folo ke fayda garjige ni men sotota ngala taga nga totala famille nutima famille be ga dondi soto mais hambi famille iba problème kono dolu je jigyaari mo golle fi na tay na sang ko nga salita han kanna bu janga muslime dinga be ma janga dronte de même be safa ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam khambulo kafu nyinuma ba ku memu albata fonun ko janga ko le muinti nga jele
e rasulullah lo jani boke kuman bato inata kindiya tala muinti nim fana nyim bata ke man sakunda be sigirin fusi man bato mbontol je wo komba la jangaya falun se kata jangaya sutura kha hijabu comme alfalu ga tumbulu nyamenna wo kono ngayna décider sali batata le 22 décembre mulemba se sende ni be gajilonne jangolu alani annabe dati 22 isafo dole ko position manyi bari konto filo ni sari ni nguma mentra e ba walu no wala alo hako tunya wala ngasali fenge ko folo 22 bari ngajo bele de maru la de mari memu godole mu man sakunda mafanga godi balebe godi ko lebe sigirinji misi nyinu fana kasaro janne ke menuma mafo ngonsi la etasi lulu bar alani annabi jaga nga funyo ma nga nyaaje boy nunya la khaydema wo kono la ni le 22 décembre réunion ni janga sate bilul din woro e mem bebe lagne mbati be tara mbata be makili alani annabi kon dal tala nyame ngalom bi nyembe fofana kunani tamanate kunani damfaka ni swarul la dala sini malo abajan kutala de wo kono alunga mira misilime ya ngamira janga yama rendez-vous le 22 ya ni mbarinya karamba tuba ya ni mbala swar la kula aninja gal falu la kula alunga kindia nyinkunda nano ino alunga meno afola ko nyaaje bo nyala bar alunga katafonsi la nyina dondi wo kono la mbatan kalna bo na tuba karamo bara tuba ala tuba gawali janga karamba ngu fusina be jang France jang Europe kono aninja ngu fusina be Europe kono na bota tubale mbata be kili wonungo lo 22 nimbotano gawali ngolu beten na gawali janga tana membe be gawali ala nin annabiye mandi nyamo masal kono sende ni lo 22 ni wo botano ngana kumbia na kumbia ngolu adolu botale kumbia ka takasi kindia e ga famille dolu tu kumbia ala ni surtout fo na kunangolu bambo kalamala yon ala ni annabiyen mbatan kan na bokun kumbia dinga mendu be France jan anu merbe Europe ne memme France mo soto Ousmane Diaby ala Ousmane asana numéro compte la site la etigi ni da skilina soto majutu ni wuli kilina mo majutu ala ni annabiye ni wo botano mbarin korangolu korela ala ma ba dan sogo ini la jamalu mbatanyin ni lo 22 ni rendez-vous albu nya bato fi sabilillah lemu katara bin barin alma kindia ni wo botano na korra sigi nyogolu bar lande ngolu fana mbatalu alu bunya tarato ala kare bunya ni wo botano na boke centre fanga boke kulu majina mandi nyamgoma mbulo be lori mbeye ni mboke botaje nsetaka kaboy mandi nyamgoma je amusuke membe be France ja Europe jang ala ni andabe makuba ala sal kono le 22 décembre ni wo botano nsena fode konta ngolu ngalo ne bala jandulu be nanti ala ni annabe mandi nyamgoma ni memme jam masto iti ka katebulu ga jam masto ni mbota fure kontea kanduma ala sise ili la jamalu bafo de sise alna la bafo de ngalo ne ko jamaa wola de France ja ina man manke amatu ko ma few bafo de sise ini la al kanduma ngole ga bunya la si bema ala ni annabi mandi nyamoma le 22 décembre ni mbota no nsasi karki ngulma karki ala si dia grâce bejang ala sidi bunya bato ni la mugolu be ala ni annabi mandi nyaluma le 22 décembre ni mbotano nzena kolabui ature kunangolu na jabe kunangolu mbata lu be makili le 22 décembre ala ni annabi kana mbaringa lu mabe ni mbota kolabui nsena kakumba ala zuma ita fanga ibarin kunda wallahi ngalon ne sembe malu la beji ba ko dai ta sori albunya bato halsi ka kumba ngulu bema madinga bembulo kana mbarin kinde ngulu dima ni mbota ka kumba nsetara dabanku ala ba grasi aluna alla mogolu alla jama men bebe jang ala ni annabi mbulo be lori dabanku mebe to madenno ambata ngaju balla le 22 décembre ni mbota dabanku nsena Dar Salamu kulisa Dar Salamu ngulu malamil jabi ala sarani aluna alla jamalu mbata nying bunya ta ala shaluma le 22 rendez-vous mbul la sendeni mbarin kinde ngulu madimaji ni mota Dar Salamu toujours nsena kulisa
anim bigini bitanke gundo malilu ala sarane la jamalu alla bunya bato madinga bembulu le 22 décembre sal kono ja bigini ngolu alta bol kono bitanke gundo malilu nimbotano nsetaka fardala alfa beja ala soruba jagabi ibunya bato ini la jamalu be kindi angolu batam makili le 22 décembre kanay mabe nimbota fardala nsetaka jagabiya ngolu albunya bato alaye fenge karamba dan soko ini la jamalu be albunya be into le 22 décembre kindi angolu mako benna nimbota jagabiya nsetaka mama ngolu be jang mbata bunya la si fanama ibebe invitering nimbota no ntefanga ya kamikolon alaye buwa ture be jang khal atelamun na kamkulun alfati jambi khala shama kamkulun dinga be masuto bi aja kindi angol la dala de sini malo abe menu dala alunga imabe khayde ma alani annabiya ni mota kamkulun nsa taga tasbon dugudun sila ibe afriki bari ni la jamaa be tasbon jamaa kullu majina kindi angolu irajo benna basa so be jang so jamwolia albunya abulato rendez-vous ben bulla lo bende nimbota no nsetaka baya baya ngolu fasedi alay mamadu kamara inila jamalu albunya bato mbele fila alu jela sal kono mo kana nyinko bega bulla ala ni annabiye mata ala bula bela ka mbari ngalu mage kindia nimbota no nsetaka satenia ngo menu bejan albunya bato nimbota no nsetaka madina tubatai ngolu musuke haja mami kamara la shauba sisi tasbunna dimba lili alubunya bato hexala sinye barin keluma ni mota madina tubata nsa kamsar centre kamsar ngolu alfana bunya bayna to kumembe mutarim bulla lo 22 katarbe kindia problème ma kindia kuntele janga kulemu ni mota no mbata tambi ense na ile kolon karefuru kolon golu beja jabe kundalu alu be jangoja alu ga ilon ko konto filo be mbari ngalu bulu kindia jaga konto filo lumo akambulu fa ika kanka stangolu kunsugungolu kanka yaningolu kamponi ngolu alu be bunya bolo to menu be fa Europe jang alani annabiyan ga mandi nyamoma le 22 décembre jumalu ngo sole musa ko yelo sibituma ne motano nsa taka bofa mbari nga menu be bofa alani annabiye mbulo be lolariye ni mota non se taka firia misili medinga men be na be firia ngajo ba bela mandinya ni mota no nsena karansa kubiyama ala mustafa jabi ila bunya bato ini la jamalu kubiyangolu musuke mandinya dalsi kilin dalsi lulu mbulo be lori alin duanyima kindia janga ku problème menja kindia ni mota no nsetaka dubereka menu be na janga basi kutaba muslimo be membe ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya kilinga ma dige mbaring kindia ngolu de markoto ni mota dubereka nsetaka na capital la Conakry ngo menu be jang ala ni annabiye a janga tana muslime dingalu be mbata betra mbulo be loring de marola katara be mbaring aluma kasaro la tamenu kan kindia ni mota no nsena koya ngolu amusuke mandinya mo kilinga ma hali menu be ameriki bangalo koya ngolu be ameriki ko dolu sen kilile nyinkuma mandinya alusen na lonsen tolu dal ma western union ala bula ala ni annabiye kindia ngolu kindia jango menu be ameriki menu be canada dolu kan kilile nyinkuma ala ni annabiye mandinya mo ma alusen maynin ka toluma alugan dema kindia nyinko keta alutolula alaisan kungo abirin kindia kunda men bebeji abira be to madanne kindia ngolu musuki aluga ilon bi ayalu tololu dala bari nimmo bi koto kula e farangi kono kude sali kono wolungo ala nin annabiya kindia mbela fila aluga itanna eko site kono parce que site kono nte kemme mu vice president me nyagali ndinne wallahi mitanki fonninki jusmalu bele kindia dingal to jusmalu beleji wala nje insisila no mandi nyema ala ni annabiya kindia ngolu mbela fela wolungo alga ita jagala kindia fonninkilu mem maluti fi sabilillahi bula nyekula to abele ko jamion lo
abele ko jamelu ba misi ibata na fami gabilolu ibati bula miskina yala o kono la nimbota kindia nsetaka mengure ngolo inin kindia ngolo kino ni maga fengala mu mandi nyai kilinga ma alay ma no ila jamalu eri la long ala nin annabiye mbala fila bela sal kono wolungo bari sali kono kana la fade mbela fila le buluto kulunna kanana ala nin annabiye ni mbotano tuban nengolu tuban ni albu nyabolo to amenu be Europe jang ni wobotano madina jaga mbata alfana na bunya traento ni mbotano mbata sinna kundara nguru anin labe ngulu anin kakoni anin manda ani badugula anin linsa albe bunya bato ala ni annabiye mandinya nkole nko misiri molu mem atata kijanga tatata sijanga tanati ngajo be bela lo wende o man kola France jang ngafole France jang capital ko nani region la sere groupe fusi na be jang mbata bu nyala salu bema manno sere la lisikela bar jaga musulu ngalo ne jatul malti ala ni annabiye mais spécial mo fula be mbulu fo ngolu togofo ntendin na haja salimatu bele ba ay salimatu ibu nya bato ni wo botano na bil desert fanando beje haja la mariama iri lo mfi lo 22 ala ni annabien man sere belon karamba ya association olu mbata responsabilité ta khado alu bulula association benkantoba jelinka jelinka ni mutar ay salimatu ni ay la mariama alu bunya ba to mbulu fulo benko ala hala si association bema ala groupe b ko ngajo bila le 22 décembre ken kuma jana soto nyin koto bo nimbotano ba kume ke fo ku ngatarala njanna si parendulama na réunion yi ntendi mfanga ndoko nsana ko ke mbing dingo alay selu fofana isafa mako selu panteng wala ketanyin ko parenti ngengala wala ngabe dialale ni ala kititala jusumala mu ni marene ngamuso jusuma dole fanan koti ba nyi lerima anta jankodi nga mete mfanga kabe biasi to abe fo Dubai alo ni wona ta be dialale okomo nimme mantaka sali kono wolungo ne ibata perdre ku siamanna wala keta madame Mujarabi ami soirée ami soirée kilinga toura jabila dimba wala janne kenna mareniti invité d'honneur wotata ke madame Musilla mama wolare kodi madame Musilla mama wolare wala tata kenna invité d'honneur te musulu ma fangala mbatankale warsula kube salin kono wolungo ni wo wotaje invité d'honneur encore haja kanifanta jagabi kumfa kono ay kanifanta aba tisimos le mba membitanke musodo le mo fananti musolo ban ko ndjande kindi angolo wala la ilo rosa benonne kindi angolo ngalo ne mo gol biko ni wo batono invité extraordinaire sere 15 ans fatuna balla sere kwadi voilà sere 15 ans wol baba mu mbemba girasilati khala sima alubunya bato ibe santani lulu mo kilinga man santani worosoto abini ngiyateri ni wo botaji voilà abe dindi be santani lulu nge ngolone mo kilinga man santani ibe kilinga man santani worosoto ni wo botaji c'est la première classe egalo dantale wonya kwadi dula be avion kono ni yelata première classe ada wala terrain kono hammin tamam bakke première classe kono ko nya kilinga mbakte première classe kono bare terrain kono première classe mbala fila wulunga aloga itanna alla première classe ya voilà nyimfango ntendi mbita musu ndinki Mamadou Diakanki ala dimbaya jeneba jagabi wala groupe la monti c'est la première classe ba walungo
mbena ala biya sira lagine ko iyo sere première classe bambita musul la ja chef yala mbela fi la biye la wolungo première classe wala be mutare mbulu ala ni annabien jangolu mbata be tara nje janga yala la fasala alu saje la karu jalo muinti mbel la siti la nga folo kele mogolu kan kili bar mannar li soto akoto parce que ni beto nya fula ise me mogolu mi jala ga akoto alu nga janga yala fasa salu kono wolungo nyinko be kola ku kutabe mbuluje wolungo me manyi tala janga yato khaita jangola le moment il est venu alu nga ben ala ni annabiye nga janga ala fasa nin kuma benye mbeda nonone wala musala made albata mem mbitanke mamadou badio la harfo la me ahamiyita nyin koto barngal fanga be situation min to je albata me ahamiyite le koto habo mo min fanga be awa dingra yento kasaro hamini soto wolu bibi awa be bola dingra yento lumenna musolu nim bago min botaje min bi kanna in wolu tummu fo barngal la awa bul fayo ma ni inatana awa herado soto kola adun kusiamane be mankiri ko to dole fanga be faydo ibata disperser ibata wol joti ibata jensen awa ibe jigiyar ndingra lo to tahari be kamba mbagu ndingra lo to tahari awa min dole be kindia o dole batta fo awa kakande ma fanga ta to ila mo holi ano dole batta ham minga jango fanga ti hata to ila mo holi ano hanjani be awa tudura stola albata awa bunya fana me hamin nasi sateluma awa jahanga satelu awa katarabe awa tuba ma khana bla hanka kandela awa anim bunya dita mohomin manyin koto no le mo parengati anim marenga awa ani invité lo albato lo fana name ntabe min fo la sila halawo kan kindia fondin kelo al to onto nugundinde adol felenti ja dole fananti jang al ben na mer al to onto nugunde wolungo ala khayta mo holla hafa ko min be fo la koto ko to nyalam ko min be fo la koto hafa ko to nyal folo ko fonni sirel malti folo fula nyoko kabar mbala malti folo saba nyoko fanan ko al sa mone bolo mo khoto wolungo al khoyita min je fo kante al je sa euro ni 200 euro min bolate won bon hani bar wolungo hilo le me nyal mo kholo le maje min sabo 1000 euro 1500 2000 hamminga siyawoti habule nyun koto atake li tige fenfendi te fo saratu jariya parce que hake bar nya la fasara ngalati hake awa bar nya de mar langalti hake misilmi ade mar ngalati voilà mo ne hi bar nga bokonto fili kilinto altala si bokonto fili tanto al seconde biso al so wulungo nyaabe loru ngalto nyin camera yi bebe talle wulungo hatta hayta mu kholla mu hominu ni be awa kukele yun koto awa ala ko fo me konto filo ni hammo min to koto fa so bonya minna hambe be micro di lan alfama awa no le mon ko to ba jirba soireti hambe awa harfu min baya hala harfu nyim bekan asa doyi tan yalla ko fonse fa mustam wa salam benta la yo sana benta mon ben sa won han katide ela bangal be dia tanye ala mo ite fanga de mal khalta la ki de malati parce que je men ke kanta be janga yala wasuka bala bo kangela be misin me yala wasuka ba de maka abe warin be de maka te janga odor de makande abe kusia man lanken mer mba ala mo ite fanga la ko lanken malawanya kila hormona barko wala memba de soirée na soir kunda be hormto karamba tuba na jure be hormo na jaha alifa nyi mal be hormo ni barko sabla kuma membe nyen khala o kan ولم نجاح ألف هذه تسوسرو خافلو بام بوجاها ما خطقابل توبالا خطقابل سموندلا خطقابل مرساسلا خابل مراكسلا خابل كانجالولا خابل تسليملا خابل مكا كول بنتنا خنا بوكي كاكاندي سو كون دجاخبيا كانكاستا نينجا ألف فم بيجي كوريلا لو janga alfa be jango janni ni ngamento ko mamento fo ni nyinata men ko si haketo hakilo la kenya almo bar mbi tarala dualla janga ngan alfa tara dualto ambi mbi tel tarala dualaka men se menno e ko kenya duainto falte fitino imbondala ka dara sa ka setan la kore min tagi wala ka kan kombe sagi dama alfa die e khadinya ala annabi nin tata bla menna e si haketo nte fangala hakin tanya ala moti bar mbi tarala le e khande ma duala khaja ngo bede madu ala surtout katar men be koma e khande madu ala o doa dorne sem boyinto konto filo men beji la ja ngol kan ko mo men bota ni be miladima wala xam holu bulayna
mun dun sem bato alfalu tumbe duwa men na kotuma e hande ma wala tu hande ma fana falta si janga di fana be matilin ben be nim men jenge ta khabu sila kurunka khabu janga ya siloka ahadu aka mbe alfalu tarado wala e khadu aja ngo be janga ding be kilin kinai ani misil be ding be fatara am se sila kurunka kham belo sila nyima kan kanna kisi kanna tanga problème si fayno alkana nyaati na bitugu dunya na la kunta janya kam o dingira de tele seno do akela o to hambi kha do ake e bemba lo kha kele e telefona ngake men bi yebe tele be falu place tele bi bemba lo place ni do ngi bemba place ta ase men kanu ni kha ka be kela de o to ngalon de sa no le bi tra la do wala wala dingira bi yo sallallahu alaihi benta o batabe fayda nyana se kulotura be silen awa barngal albata hambe ngoto jerba soar la harfo la me awa atabe tintindin jamme na adun jele fana mo alhagi go ta hadwa falta la se nyun ko data muta falta la se nkisi sifama wo ko la hambe be harfo dila mbemba grasima ndoke ma mbemba grasi awa nyadi pe ko de wala surno no mo peti mbemba grasi minjenti ten ata mbemba grasi min tum mbemba ta karamba bulla wo doxolo mu yenti ibe fa hakili awa ko nyi mena bulkar ntanyi organisation a campagne site kono la anin dingralu to anin kiliro awa etolle be lori wo kola faydo be micro di la fana ma hambi nyi ko be mutari bulle nyaminna aliko fasido yita jamaa wa salam yo wata dianye bismillahirrahmanirrahim allahumma rabbi salli ala sayidina muhammad wa sallimu nyinko nga damutale pare ntebe min tarala na kindia jeunesse ken mbelara 100% au moins teratela menala min tarala o ko Touba jeunesse Boké jeunesse Conakry jeunesse lo mbe besoin wol ma sal kono ngalo na kindia ngal ken ngal ne mbe sit kono ni men ken fananta ti taw kindia ngato ha manke sal kono ya ki fangala donc commence à m'entendre que bala be folé donc Touba jeunesse la partie anin Conakry nin Boké mba ketere wala kindia jeunesse ko site mimbi ko mimbe site kono ngolo no wala kinata male donc wala tata ke mimbe shuishi mimbe minto kindia jeunesse kenko bila firine bela 100% ni man ta fana nga nyolo ne inshallah man Boké fo man Touba fo man Conakry fo donc mbe militaire ala ala ye bari nyaye ala la kila ye Touba jeunesse Boké jeunesse ani Conakry jeunesse mbo le tarala e khana ngana nyohondema lillahi wa fillahi afolo le je della kindia depuis kindia créeta ka fo ko kindia jama ma den afolo lo mu tonya donc wonto kundinto donc mbi tarala di khana mbi khana train koto min se min no e hake nin fente min fana bulu e khana nga nyogonde nga nyogon kan o han sile voilà ni ran so ni han dema aga dinya ni man dema e je fana nga dinya ne donc wole benye donc ke bal habe itale donc ni sena kuma ita wole bije mais surtout na kindia jeunesse ken wallahi billahi tallah ni men ke manketa etel hale ho ke minna voilà wala benten voilà je fana nga salta gudu ko mo le foten gudu bata dun donc gudu ko men ala ntel kindango le tamo sena u fana discuter nyon tema site kono inshallah voilà gudu ko men ala je sena ntel ko wande la gole ma ntel kindia no mangole mo wande la gole ma donc wande wol ken betara la lillahi wa fillahi e hanna ngana nyon dema wala bije sallama wala bije harful lame khata folo ana blala bangala faydo madengo ko mo inati mbaringa lu awa kindia awa anala mininga lu amantambe save ko mela tego minha mbaringa lu soto je awa nur mu to nyigoti hana boyi kan hibul fengal tinya awa hi sunya ha ijani hi kasara awa hadol muta awa wo ulatego min bordi kanje bar min bi jambitugo e bata be nyento ko hade maro ke wo mo gollo ko to ba to nyigol boy kandolo mu bata ko batala dum masakunda tribunal ko ba to ko siamam ba to awa ko be beson dum godi kendele ma awa o to bitugo
awa ndoron na me o keno fo an kanna bo muslimo loluma katra be jahango mu me bele kafringa ma salibata ta le 22 décembre awa jumo lo moti sendeni awa ate dingra kilinga to sa fu jammi ma ko mulem basse 12 semaines de mulem basse adresse alnyaja tellete awa fedo benga ke min kete a hasia a folo korilangol le jamen benga kete le a fula nyoho awa tasibongol ta kete le ka kumbongol fanan ta kete le tuba ben siaman sa kijele na lailatul qadr fanan anim maulidul nsi kijele islam jaga fan na benga kete le sayente awa hôpital de la Fontaine urgence be rimin kan ateri kilinga la mo awa isafa ma ko 12 semaines de moulin basse ni min bena la transport en commun na woli joti métro la anen tramu nin bisi la bena la nin tramu la mo awa tramu ligne N mo hana jige awa arrêt to ko hôpital de la Fontaine ni bote sende ni gare la awa yana sende na hansini ni gare non te hana bobigné non te ligne N tramu N kese masto sila wala bito ho ta hana hans hôpital de la Fontaine ha jigi no awa ya yin karo ko hôpital be minto urgence be riminka nonamo fayda ay dam tala à partir de 20h hansa homa arsa ko nabi ko jama sago faydo holo bulal fundula be nyalla be manje be nyalla be la de maro fanamba surtout kindi angolo al bon be mba grâce braille ta jan sayente ko kindi a jama la dinga folo la jenti kija to min be hake be hafoten ko abbe felenti youtube la na la yidia na hal diar sila sa tasbongolo hay na fo ko le jama la din folo ke tolati hagodo ministre je plus de 40 000 euros amina bo voilà bataje ka kumbangol fana wonya korilangol fana wonya tuba fana wonya tuba fa ben daba min bi de 74 000 euros min da botaje wote kindangol be kata be ba fa ala record batti voilà ala record batti de ala so voilà tasbo 52 000 bataje donc wote bitugun man kunta ko togoni malule jara bulla ko surtout fonnin kelu voilà ibataje awa wala mo hande fedo on say bena la fatiha taala hadwa falta la sen itan kendo la mbe kumin fana nim bato ta falta la sabarkalato wala musalla muhammad ngoto jerba bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sallallahu alaihi wasallam allahumma salli wa lillahi ala rasulih اللهم صل وسلم على سيدنا والنبينا مولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ذاك بسم الله صلى الله عليه وسلم الواتر لله على رسوله وسلم على سيدنا والنبينا مولانا محمد وسلم تسليما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا وسلم تسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المهم تلا المهم جارو كلانيا أمن نكسل أمن تانغلا سيطان على ما لا كوريلا ينكو علم بركة دناتو ديني من خاله وله علم مني ديمالا علم مني هم جارا علم جسوا ديلما علم ما بأك أن تولى تمالا كلا خرملا كلا بركة سابلا القرآن خرمته من بالا يسواره أنا يسوار كنا أبي خرمته كرم باتوبا أنا جورا أبي خرمته جاء ألف أجماله أبي خرمني بركة ولا فاتحة خرملا كلا نال جماعة أبي خرمته مكة نمدينة هرملا سافا نمارا هرملا كابا هرملا منا هرملا وقتو نادا جو هرملا لا مر بسلا لا مدى